लोग कॉपरेट करले হবে আর না করলে হবে না কি করা যাবে और আছে যদি আপনি বডি ठीक है कोई बात नहीं তাহলে হবে না। आप हो जाओ प्लेट में लाओ हम 5 बजे खाए ऑफिस में गाड़ी कोई में खाना दिक्कत नहीं, पानी तो पीनी पड़ेगा हम तो पीने नहीं खाते पानी तो पीना तो नॉट एक मीठा अरे नहीं आप अरे नहीं है भाई भैया हाँ हाँ देख रहे हैं दादा आप भी ऊपर आसुन ना आप आइए ना सर हमारे लोग बोले ना नरेंद्र मोदी एससी हुगली बेंडेले सदा पर गए लोग वहां बैठिए ना दिए जाके देखा ऊपर आइए ना ऊपर जाइए ना काय करणार आहे বুঝলেন এই শুনিয়ে हाँ নরেন্দ্র মোদি जी मीटिंग করে গেল না যদি মিটিং কথা হচ্ছে এই সভা শেষ হয়ে গেল 4-5 দিন মানিয়ে আমাদের তৃণমূল মিটিং করে আমার ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট भांडे वाले एसएसटी ओबीसी से हुগলি चाय गिला दिया আরে মাঝে सर को चाय মুখ্যমন্ত্রী এসেছেন আমি মঞ্চে আছি ইলেকশন পিরিয়ডে কথা বলছি এই 24-এ আপনাকে দিয়ে তো এখানে বক্তব্য রাখা হবে তো মুখ্যমন্ত্রী দেখলেন না রাজনীতি বক্তব্য আমার অন্য হবে